Voilà donc balma Facebook jama obe salam alaikum. Au balma ke Idriss Martinez konimpo mangando donc ni vidéo kungurun do amena munke pirki kakuma sommet Afrique France ko kuma inga. Anye bala ni wakati na réseaux sociaux sans faire kuma chalembe kosbe. Bébé qui t'a fait sommet ko ina. Alors, la question que moi je me pose, pourquoi d'habitude ni sommet Afrique France imbeke président tu mettra ani président douaro de bignoy ngani wakati na anyabala utara ko société civile utara genou d'état dans les différents pays kananoli koka kuma au nom de l'Afrique otebasi ngane bolo ni wakati na tension mumbe France ni Afrique ni nyonche o tension kanga ke horma molo ala koyi surtout plus particulièrement le cas du Mali. Mali jatemine France tient do ou la 2013 ko kana on deme. Nga 2013 ko fe kana se bima anya e ka fo effectivement tamamene sisima bo o tien. Le côté militaire là netena kuma okande mais ne ma se ka mon famia aw nana kaw nana mo deme. Population go kute aw fe. Jamana kuntigu yerani aw be nyon sama sama la nyon dogoya la entre les médias au bela aw ko kawteta ka bo jamana la. Et dunga so rasube ka sa chou anikli hali domina eni onga premier ministre Shogel ko kala be ga nyogon neni Macron o ya soro e ka so rasido sara onga terka mais o bela e ko kofu e ka tu onga jamana kono na soro e ka intereti eske ni sira ni nawa nan deme ka ngamina nyu on bo ko fe interike atote nyere be ndeme ka nyere nu ou ve me mogora wele etc e ko kofu jagwa e ko tigila mo nyu. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui va pas là-bas. Mamoun Mega Francis Kele, hal ni tout fait, il faut reconnaître quand même qu'ils ont mis le doigt là où ça fait mal. Donc maintenant, ni sommet France-Afrique koina, ou tagara ka président touye mouna, parce que actuellement, président nous chamambe, nous kununa ka boss mbola, nous fait ka partenariat en job parce que ça ne profite pas à l'Afrique. Ode hukum kon la laiba Mali la bi Assimi, il fait face à eux, faut choquer les reines dans la activiste. Ni tara Sénégal, ibta songo soroino, au fenebala ka France dénoncé, ni tara Niger pareil. Donc Algérie et Kokou avion on a pas lukuna. Donc on est président Chimandi Tougouni. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils se retournent maintenant vers la jeunesse. Kasoro kolou mine kolou formaté kolou blakana en fin Tougouni pour que olu fenega klakana en kumulo yelema. Sinon na soro nunu magota onga pétrole la magoté onga foila ku nana deme drone de kama anga jongwala fode. Hal nité français qu'elle l'a fait, il faut les reconnaître ça. Si ça nganga sur français maluala kasekuga jamana kono. Nga mogotise kani expliquer kanye kateme rasbatiga. En 2017 sommet munkera Malila au kofe rasbati bora ka munfo mbalmao anga jako lame. Ale de bisega nyefo kanye. Assalamu alaikum. Balmao amena kuma frafina jamana munu ni français ou colonisé. Ni ulu ni France be nyonye sans fla ko ka sigi ka kuma na be wole ko sommet France Afrique na daminera François Mitterrand clé wakati ani u fait boigny ulu ka je ko nala nanta o be ke Mali kono weekend nata juma ani samedi u ko a sommet togoye ko partenariat anga je ka barake ani paix ko lafia ani émergence ko beka yiriwa aw ni ne amena jebi ka laje chamanka famu sommet France Afrique ni ale wora femina afana ba de toko ko France Afrique u fait boyin ka lanyinindo France ni aka colonie koro che Mounela halibi anbe ka tuabu kanfo Mounela halibi anga jago obela temeni wari mie o wari o gloneme franci de la Mounela halibi ni anmata franci ama jien yala Mounela halibi anbolo ni ma kalange franci ima kalange o Mounela halibi ante kase ka foi la tige an yereye ni franci ma an yamaria ola komindo amachun donia ka waranga kana beka famu no kera ni be dona kele kono be ka lagnini o be sabati parce que quelque part anga geleya ananga bonne ani nyangata mimbe ankan kada marako jugu ni nyamogo jugu nunga o funa do jude ameka mara chuga mina o geleya sababu ana temesira
o bɛ ka kɛ kan min kɔnɔ o kan dɔnbaga man ca anw fɛ donc fo ka na kan laban kɛ juru dɔ ye an kan na ka kan laban kɛ birifini ye an tɛ se ka mun kɔfɛla lajɛ k'a dɔn walasa k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ an b'a kɛlɛ n'an t'a kɛlɛ Afrique du Sud Sylvain Biko côté a ko Afrique du Sud ka yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sɔrɔ ko fo ka anglais bila a ko la langue anglaise constitue un obstacle à l'épanouissement, à l'accès du peuple noir à la connaissance et au système pour pouvoir bien le comprendre, le combattre. Ambara, le français, est en passe de passer comme étant un système, un obstacle. Langue qu'elle met Ambara djuru de ye, obstacle de ye, ka koufinya to sinsin. Auka don Général de Gaulle, 58, avec français ɲɛmɔgɔ la wagati min na pression wulila ka ɲɛsin faransi kan ka bɔ yɔrɔ caman na k'a ka jɔnya dabila ko jɔnya tɛ hadamaden hɔrɔn taabolo ye ko jɔnya o tɛ diɲɛ hɔrɔnmaw taabolo ye wa ko jɔnya o ye baganw de ta ye colonisation k'o tɛ se ka maintenu diɲɛ tun bɛ a wagati cogoya min na o pression minnu kɛra faransi kan a pression dɔ bɔra non-alliés fan fɛ ni o ye minnu ko kan tɛ Russiw kɔ bloc de l'Est kɔ minnu ko an tɛ Américains kɔ bloc de l'Ouest kɔ ni Modibo Keïta an ka président ani Indonésie président Suharto olu taara ka t'o jɛkulu sigi Indonésie Jakarta capitale la olu wulila ka kɛlɛ kɛ pour arracher l'indépendance, combattre la colonisation sous toutes ses formes. Olu ka pression be kɛlɛ bɛ ka kɛ Irisiw fana ko olu bɛ hakilina min na n'o ye socialisme ye communisme n'olu bɛ ka taga yen yɔrɔ la bɛɛ ka kan ka da bɛɛ ye hadamaden wa bɛɛ ni hɛrɛ ka kan bɛɛ ni siyɔrɔ ka kan bɛɛ ni dumuni ka kan Irisiw ko au nom du socialisme au nom du communisme il ne saurait impunément passivement assister à la colonisation forme diɲɛ fan o fan Irisiw fana ko k'u bɛ domination kɛlɛ diɲɛ bɛ yɔrɔ a bɛ fan o fan fɛ le russe u ye colonisation kɛlɛ fan o fan u se bɛɛ ye américains fana ni olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'i bɛ se k'a fɔ k'u fana bɔra jɔnya la parce que européens ka kasoladen kɔrɔw ani siya minnu tun ni jɔyɔrɔ t'u bolo Europe jamana kɔnɔ ni olu sɛgɛnna ka boli ka bɔ Europe ka taa États-Unis kɔnɔ olu fana tun ye anglais ka colonie de ye donc olu fana y'u ka indépendance arraché ka bɔ Angleterre bolo alors olu fana ko jɔnden tɛ se ka jɔn marala fara o kan ka jɔn wɛrɛ kɛlɛ mɔgɔ min ye jɔnya kɛ o tɛ se ka bɔ jɔnya kɔnɔ a kɛlen ka jɔnya tɔɲɔ dɔn ka gɛlɛya dɔn ka kaɲaka dɔn o tɛ se ka bɔ yen ka tila ka jɔn mɔgɔ wɛrɛ ye jɔnya kɔnɔ k'a to hinɛ minɛ k'a tɛ don jigi kɔrɔ américains fana farala non-alliés ani Irisiw kan ka pression kɛ Faransi kan k'a ka colonisation a k'a dabila a ka indépendance di Faransi y'a ka référendum kɛ o de la en 58 o référendum nin ye soit i bɛ to Faransi ka jɛkulu kɔnɔ Union française kɔnɔ o kɔrɔ i ka drapeau ye bleu blanc rouge ye o kɔrɔ ko i bɛnbaw ye Gaulois ye i ka hymne national ye Marseillaise ye farafinna nin dawolo la a élection kɛra bɛɛ ko k'u bɛ to Faransi ka jɔnya kɔnɔ fo Sékou Touré hali Mali Modibo Keïta histoire bɛ ka déformer Mali kɔnɔ a wagati kɔnɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɔra ka fɔ ko à bas la France à bas la colonisation vive l'indépendance o tun ye PSP Folidabo Sissoko ka parti de avec les Modibo Keïta ont battu campagne pour oui à l'Union française qui supposait non à l'indépendance. On est en 58. Vous voyez que pseudo historien ni mɔgɔ minnu bɛ blabaraba la Mali kɔnɔ ko Folidabo ye jamana cila ye Folidabo était plus nationaliste et plus indépendantiste que Modibo Keïta en 58. L'histoire est là, personne ne peut la falsifier. Rastaka bara de ka histoire restituée. Sékou Touré de y'a ka indépendance ta wagati a quoi bɛ hɔrɔnya fɛ gɛlɛya kɔnɔ ni famaya ye jɔnya kɔnɔ il préfère la liberté dans l'honneur dans la dignité plutôt que la richesse dans l'esclavage. 1960 indépendance sɔrɔla ka na di parce que Modibo tilara k'a dɔn ko Faransi ni u fɛ tɛ nkalon tigɛ u ye alors k'u emballer projet faux kan. Faransi bɛ ka pression bɛ ka k'a kan wagati min a ka indépendance di Général de Gaulle y'a terikɛ wele Jacques Foccart
a ko fokar a ko n'i y'a mɛn Faransi bonyanen bɛ bi États-Unis fɛ n'i y'a mɛn Faransi bonyanen bɛ bi Russie la fɛ ka d'a kan deuxième guerre mondiale la Russie Staline ni Roosevelt u ko ani Churchill Angleterre premier ministre États-Unis président ani Russie président wagati min na u b'u sigi ka kuma Hitler mana bi diɲɛ bɛ tila cogo min Russie président ko Faransi tɛ sigi olu ka tableau kan ko la France est un petit pays. Anglais ka premier ministre Churchill ani Roosevelt américain ka président olu de pression kɛ pour que De Gaulle kana parce que alliés tu mogo bɛ De Gaulle la a ka ci bila a ka colonie kɔrɔw ma n'o ye Mali ni Sénégal ni Niger ni Tchad ni Bénin ye anw kana u dɛmɛ on est en 45 43 44 anw ka t'u dɛmɛ ka se ka axe de Mal n'o ye Italie ani Japon ni Allemagne ye ka olu kɛlɛ farafina kɔnɔ yan notamment Éthiopie ni yɔrɔw fan fɛ ani ka taa fara u kan ka Allemagne kɛlɛ Faransi kɔnɔ. De Gaulle a été accepté à la table pour k'a ka se ka appel bila ka colonie kɔrɔw ma. De Gaulle ko Fogal ma 1960 a ko i hakili bɛ an welela don min na Russiw ni Américains ni Anglais fɛ ka sigi ka kuma an welela ka da kan an ka jɔn minnu bɛ yen an tun bɛ jamana minnu mara olu nafa bɛ an ye. Si nous n'avions pas de colonies ce jour-là, nous ne serions pas invités à la table à la table autour de laquelle ils ont partagé le monde. A ko donc an ka indépendance di colonie française ma minnu bɛ farafina kɔnɔ mais an ka système dɔ bila dugu ma mun b'a to u ka yɛrɛma hɔrɔnya ye dala ko de ye dala u ta u yɛrɛ ye nka dugumala la balo fan fɛ miirina fan fɛ finiko fan fɛ taabolo fan fɛ u gulonnen bɛ to Faransi la. Accordons l'indépendance formelle, juridique, mais mettons en place un système qui va faire dépendre les anciennes colonies de la France économiquement, politiquement et militairement. Parce que Faransi ka bonya diɲɛ kɔnɔ o bɛ dépend yɔrɔ la yɔrɔ min a bɛ se ka taa pétrole ta fu a bɛ se ka taa uranium bɔ fu a bɛ se ka taa yiri tigɛ kungo kɔnɔ fu ka taa ka industrie économique développer ka se k'o tɔnɔ bɔ k'o feere diɲɛ kɔnɔ a fana ka nin yɔrɔ ta faden kɛnɛ kan. A ko an ka système bila dugu ma dugu min na dugumala min na mun bɛ se ka to Maliw Sénégalu Côte d'Ivoire Bénin dugu 15 ninnu u ka sɔrɔsiw u ka kɛlɛkɛcogo o cogoya u ka n'o kalan anw de bara u bɛ kɛlɛ kɛ ni mina min ye o mina o ka bɔ anw de bara wa u ka fanga yɛrɛ bɛ lakana cogo min anw de ka tila ka sɔrɔsiw d'u ma k'u lakana donc n'u k'u bɛ jama don min na an bɛ coup d'état k'u la wa an bɛna marifa min dilan ba la an ka se ka sanbaga sɔrɔ o la diɲɛ kɔnɔ parce que an ka marifa tɛ se ka puissant ka tɛmɛ Américains ta kan ka puissant ka tɛmɛ Russiw ta kan an ka mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ an ka minankɛfɛnw san donc u nana ka o système bila dugu ma. France Afrique nana ten de a sigira ko saba a sigikun kɛra Faransi n'i y'a mɛn Faransi bɛ diɲɛ kɔnɔ Faransi bɛ bonya Faransi ko k'ale ka bonya tɔw fɛ a n'ale ka jamanadenw ka hɛrɛ o bɛ tɛmɛ a ka colonie kɔrɔw a bɛ se ka taa olu ka nafolo suɲɛ cogo min a bɛ se ka taa olu ka mɔgɔw u bila u yɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min u k'u yɛrɛ faga ale ye. Faransi sira saba dégager fɔlɔ n tun y'o kun tigɛ aw ye o ye k'a fɔ dɔnniya fan fɛ an kana dɔnniya ta yɔrɔ si ni olu baara tɛ dɔnniya dun bɛ sɔrɔ kan de la kan tɛ kɛ anw bara baarakɛminɛ ni faransɛ tɛ an bɛɛ taara faransɛ école de la ni k'i bɛ fɛn fɛn ɲɛfɔ anw ye bi anglais kan na Mali kɔnɔ i bɛ k'i da la tiɲɛ de an t'a mɛn donc an bɛ taa Faransi de ka t'o kalan yen. Faransi ko k'a mago bɛ anw na Faransi est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies jamana 5 minnu bɛ diɲɛ latigɛ Nations Unies bureau ba kɔnɔ yen nɔ ni e ko k'i b'a fɛ ka nin ko kɛ diɲɛ nin fan dɔ la ni tɔ 4 kelen ko k'u ma sɔn o ko tɛ latɛmɛ n'a kɛra kalafili ye ni mɔgɔ caman bɛ e bolo i ka laɲini o bɛ latɛmɛ Faransi ko ale ye indépendance di anw minnu ma anw gulonnen bɛ ale la ni Faransi ka kungo bɛ Nations Unies kɔnɔ a bɛ ci bila ka colonie kɔrɔw bɛɛ ma an bɛɛ bɛ taa voter Faransi ye du point de vue diplomatique Faransi ka colonies u bɛ Faransi ka position renforcer Nations Unies kɔnɔ yɔrɔ min na u bɛ taa sigi ka kuma diɲɛ tilacogo kan Faransi ka nafa kan donc Américains ni Russiw bɛ Faransi bonya ni Chinois ko Faransi jamana caman b'a bolo minnu fana bɛ voter a ye. Du point de vue stratégique
américain mago bɛ ka o y'a sɔrɔ guerre froide bɛ yen ka kɛlɛ kɛ yan faransi ka nation pays kɔrɔw a nana ka base sigi Gabon ka dɔ sigi Côte d'Ivoire ka dɔ sigi Djibouti ka dɔ sigi Sénégal ka dɔ sigi Tchad a minnu nana ko faransi de ye ala ye an bɛ baara kɛ k'a di faransi de ma faransi ko o ɲɛmɔgɔw ma an bɛ fɛɛrɛ labɛn aw bɛ to aw ka jamana ɲɛmɔgɔya la ni aw ka to yen aw bɛ layidu ta an ye aw ka jamanadenw bɛ lamara ni hakilina min ye o hakilina anw de b'o miiri k'o fɔ aw ye aw b'o lawaleya aw ka faso kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ min sɔnn'o ma faransi bɛ sɔrɔsiw bila ka na coopération militaire olu b'an ka sɔrɔsiw la ka na u bɛ taa fo présidence la fo président ka sécurité kɔnɔ faransi ka sɔrɔsiw bɛ kulu la ka na u bɛ polisiw former mataraki bɛ d'u ma gazi bɛ d'u ma ka opposants matarake ka mɔgɔw gosi ni ɲɛmɔgɔ min sɔnn'o ma en retour faransi bɛ layidu ta e ye komi e sɔnna anw bolo ka anw miirina o de waleya i ka jamana kɔnɔ k'o de k'i ka jamana mara taabolo ye en contrepartie anw fana bɛ e lakana wa k'i to yen i ka jamana nafolo i ni denbaw i ka balimaw ani i ka denbayaw ani i ka mɔgɔw aw bɛ se k'o suɲɛ cogoya min mana aw diya ka t'o bila faransi bagi kɔnɔ mara taabolo jɔn de tun bɛ ni faransiw ɲin'a ka ɲɛmɔgɔ farafinna ɲɛmɔgɔw fɛ farafinna yɔrɔ ye aw tun bɛ layidu ta faransi ye donc farafinna yɔrɔ ye faransi ale ka sɔrɔ bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na fɔlɔ pétrole m'an bara uranium minnu bɛ yen essence minnu bɛ yen an b'a bɛɛ di faransi ma de Gaulle ye elfu créé o de kama elfu créera san min na o don faransi service sécurité et service secret agent secret 400 de tun ye elfu agents ye elfu bɛ dugu o dugu kɔnɔ essence bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ na k'u bɛ na pétrole bɔ de la mais a tila bɛɛ ye des anciens agents de la DGSE la sécurité d'État française u bɛ espionnage kɛ ka bɔ o de la en contrepartie faransi bɛ tila tuguni a bɛ na an ka pétrole n'an ka matière première ta mais an bɛ tila ka an ka sugu dayɛlɛ faransi de ka sociétés bɛ n'u ka entreprise dayɛlɛ an bara yan elfu bɛ yan téléphone na orange bɛ yen transit la SDV bɛ yen chemin de fer Bolloré bɛ yen port la Bolloré bɛ yen Bouygues bɛ yen donc mun ye téléphone ko ye ji ko courant ko faransi ka sociétés de bɛ na o marché kɛ farafinna kɔnɔ k'o wari ta ka taa n'a ye vous ouvrez l'accès aux entreprises françaises à des matières premières africaines et on ouvre les marchés africains aux entreprises françaises kana commerce kɛ ka segin n'a ye an ka kɔɔri bɛ bɔ ka taa d'u ma faransi b'a yɛlɛma u bɛ kɔɔri kilo san bolo 130 ka taa kɔɔri kilo 1 yɛlɛma ka kɛ chemise 1 ka na chemise feere an ma 1200 mais an ka ɲɛmɔgɔw bɛ layidu ta faransi k'u tɛ usine jɔ an bara usine min bɛ kɔɔri yɛlɛma k'a kɛ fini ye k'a da nɔgɔya an ma an ka layidu ɲɛmɔgɔw bɛ layidu ta faransi ye u tɛ taabolo ta taabolo min bɛ se ka usine jɔ k'an ka sanu bɔ an bara yan a tɔnɔ ka to yan an ka ɲɛmɔgɔw bɛ layidu ta faransi ye u tɛ usine jɔ mali kɔnɔ usine min bɛ se ka mangoro yɛlɛma usine min bɛ se ka siman bɔ usine min bɛ se ka an ka kɔɔriw yɛlɛma o ka to an bara yan an kɔni b'a bɛɛ gabakurunaba bɔ k'a di faransi ma faransi b'a yɛlɛma ka na o de kama salon faransi industrie u ye $500 000 u y'o de chiffre d'affaires kɛ mali kɔnɔ salon donc politiquement faransi ka hakilina bɛ tɛmɛ yan politiquement anw bɛ faransi dɛmɛ nations unies kɔnɔ a ka vote ka passer économiquement anw ka dugujukɔrɔ nafolo o bɛ taa di faransi de ma faransi ka sociétés olu de bɛna marché ba ta anw bara yan mali kɔnɔ total de bɛ fan bɛɛ président ka carburant bɛ ta total la ministre ka carburant bɛ ta total la député ka carburant bɛ ta total la énergie ka carburant bɛ ta total la a bɛɛ wari bɛ taa faransi orange ka wari o bɛ taa faransi farafinna jamanaw ye joli de sɔrɔ faransi bolo jɛ kɔnɔ dɛrɛmɛ zoro an bɛ taa mun feere faransi ne bɛ aw yɛrɛ ɲininka mun de bɛ mali bolo k'a bɛ t'o feere faransi n'a bɔra an ka kɔɔri an ka tiga an ka yiriw an ka pétrole n'a bɔra olu la an bɛ pétrole bɔ ka taa hali an yɛrɛ tɛ se ka kɛ essence ye olu de b'a yɛlɛma ka tila ka segin ka na essence feere an ma raffinerie tɛ farafinna kɔnɔ yan o partenariat in n'u ye wuli ɲina o ye mun de ye partenariat in kɔrɔ tɛ fosi ye faransi niyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya farafinna kɔnɔ ka da ka chinois de tɛmɛna bi comme premier partenaire économique de l'Afrique Brésil bɛ ka na Inde bɛ farafinna kɔnɔ Pakistanw bɛ yan Turkiw bɛ yan faransi ɲɛ b'a la ale niyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya opération Serval kɛra taabolo ye faransi donc occasion ye faransi bolo ka se ka chinois ni fɛnw caman gɛlɛya mali kɔnɔ balimaw
France Afrique a mun nafa bɛ se an ma a kɔlɔlɔ de kɔni bɛ an kan bi an min kan ye décret ta o don na ko k'a daminɛ nin kalo tile 10 n'o ye arabadon ye fo ka sommet ban ko Fali Wotoro kana ye Bamako kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i yera Fali kan ko gagné b'a bolo a b'i faga ko Fali Wotoro kana bɔ Bamako bilen ka taa le 10 fo ka sommet ban o kɔrɔ ka taa le 10 fo ka taa se le 15 ma n'o ye tile 5 ye alors n'aw ni ɲama bɛ si aw ka so kɔnɔ aw ni ɲama ka si ni ɲama microbe b'aw faga a k'aw faga ni ɲama bɛ aw denw faga a k'aw faga IBK ka gouvernement ani Ami Kanu ko ɲama tɛ cɛ Bamako kɔnɔ du 10 au 13 au 15 ko Fali Wotoro kana bɔ bilen donc ɲama bana b'an faga ɲama bɛna bana min kan na o b'an faga soso bɛ pali don an na tout simplement ko Hollande kana sɔrɔ yan sommet France Afrique filɛ nin ye